हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खुश और सेहतमंद होंगे। आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। आर्टिकल हमें किसी नाम के बारे में मालूमात फराहम करता है। दे इंडिकेट वेदर और नॉट द नाउन इज़ अ स्पेसिफिक वन नोन टू बोथ द स्पीकर एंड लिसनर। वो इशारा करते हैं कि आया नाम एक मखसूस है जो कहने और सुनने वाला दोनों जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई बॉट अ रेड कार। मिसाल के तौर पर, मैंने सुर्ख रंग की गाड़ी खरीदी। द रेड कार वॉज ऑन सेल। सुर्ख रंग की गाड़ी फरोख्त हो रही थी। यहाँ पर स्पीकर और लिसनर दोनों रेड कार के बारे में जानते हैं। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, इंडेफिनिट, डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल एन यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो वाहिद इसम या नाम से पहले इस्तेमाल होता है। रिप्रेजेंट्स ए क्लास और काइंड इन जनरल, आमतौर पर एक क्लास या किस्म की नुमाइंदगी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए काउ गिव्स अस मिल्क, जैसे एक गाय हमें दूध देती है। यहाँ हर एक गाय की बात हो रही है, एवरी काउ। Used before singular countable nouns beginning with consonant sound, इसमें वाहिद आवाज़ से शुरू होने वाली वाहिद इसम से पहले इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए वन आइड मैन, मिसाल के तौर पर एक आँख वाला आदमी। यहाँ पर हमने ओ से पहले आर्टिकल ए लगाया है क्योंकि वन से डब्ल्यू की आवाज़ निकलती है, डब्ल्यू ए एन, वन। चूँकि डब्ल्यू एक कॉन्सोनेंट है, हमने इसीलिए वन के आगे ए लगाया है, ए वन आइड मैन। ए यूनिक प्लेस, एक अनोखी जगह। यहाँ पर वाई की आवाज़ निकलती है, यूनिक। चूँकि वाई एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने ए का इस्तेमाल किया है, यूनिक, यू, वाई ओ यू, यू। वाई के आगे ए लगता है क्योंकि वाई एक कॉन्सोनेंट है। ए यूरोपियन, एक यूरोपी। Here E is a vowel but its sound must be listened carefully. यहाँ पर U की आवाज़ निकलती है, यूरोपियन, वाई ओ यू, यूरोपियन, वाई ओ यू, यूरोपियन। वाई एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ ए यूरोपियन आएगा। ए यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी वाई की आवाज़ निकलती है, ए यूनिवर्सिटी, वाई ओ यू, यू, यूनिवर्सिटी। ए मैंगो, एट्सट्रा, एक आम वगैरह। यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स बिगिनिंग विद वॉवेल साउंड, वाहिद आवाज़ से शुरू होने वाली वाहिद इसम से पहले इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन इंडियन, मिसाल के तौर पर एक हिंदुस्तानी। एन आवर, एक घंटा। यहाँ पर एच साइलेंट है, एन आवर। एन अम्ब्रेला, एक छतरी। एन ऑनेस्ट बॉय, एक ईमानदार लड़का। यहाँ पर भी एच साइलेंट है। डेफिनिट आर्टिकल, द यूज्ड बिफोर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, द नाकाबिल और काबिल गिनती इसम दोनों से पहले इस्तेमाल होता है। When we talk about something for the second time in the same context, जब हम उसी तनाजुर में दूसरी बार किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। मिसाल के तौर पर, I met a girl at the gate of the school, मैंने स्कूल के गेट पर एक लड़की से मुलाकात की।
یہ پہلا حوالہ ہے. میں نے اسکول کے گیٹ پر ایک لڑکی سے ملاقات کی. The girl was weeping. وہ لڑکی رو رہی تھی. دوسرا حوالہ. The book which is on the table is mine. میز پر جو کتاب ہیں وہ میری ہیں. On the table. On the table ایک فریز ہے. فریز کے ساتھ بھی تا لگاتے ہیں. Use it before superlatives. The کو superlatives سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے. She is the tallest girl of the class. مثال کے طور پر وہ کلاس میں سب سے لمبی لڑکی ہے. Use it before the names of water bodies. The water bodies کے ناموں سے پہلے استعمال ہوتا ہے. جیسے ریورز سیز اوشنز یعنی ندی سمندر کے ناموں سے پہلے مثال کے طور پر دا گنگاز, دا عربین سی, دا پیسیفک اوشن ایٹسٹرا. نوٹ not use it before the names of lakes. یہاں پر یہ یاد رکھے دا جھیلوں کے ناموں سے پہلے استعمال نہیں ہوتا ہے. فار ایگزامپل دا ڈل لیک, یہ غلط ہے. Use it before the names of mountain ranges. دا پہاڑی سلسلوں کے ناموں سے پہلے استعمال ہوتا ہے جہاں پر بہت سارے پہاڑ ہو. فار ایگزامپل دا ہمالیاز. ہمالیاز صرف ایک پہاڑ نہیں ہے, وہ بہت سارے اس میں پہاڑ آتے ہیں. نوٹ not use it before the names of peaks. دا چوٹیوں کے ناموں سے پہلے استعمال نہیں ہوتا ہے. فار ایگزامپل دا ماؤنٹ ایوریسٹ, یہ غلط ہے. دا صرف پہاڑی سلسلوں کے ناموں سے پہلے استعمال ہوتا ہے نہ کہ ایک اکیلے پہاڑ کے ساتھ. Use it before the names of satellites, planets, stars. دا سیٹلائٹ سیاروں ستاروں کے ناموں سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل دا مون, دا ارتھ, دا سن. Use it before the names of monuments and memorials. دا یادگاروں یا یادگار ناموں سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل دا ریڈ فورٹ, دا تاج محل. Use it before the names of states, countries that have a common noun in their name. ان ریاستوں ممالک کے ناموں سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے جن کے نام میں کامن نام ہے. فار ایگزامپل دا پنجاب, دا کونگو, دا USA, دا UAE, دا UNO, دا UK. Use it before the names of scriptures. دا مقدس کتابوں کے ناموں سے پہلے استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل دا رامائن, دا قرآن, دا گرو گرنتھ, دا بائبل. Use it before the names of newspapers, magazines. دا اخبارات رسالوں کے ناموں سے پہلے استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل دا ٹائمز آف انڈیا, دا کمپٹیشن سکسیس ریویو, دا ریڈرز ڈائجسٹ, دا گریٹر کشمیر, دا رائزنگ کشمیر, ایٹسٹرا.